سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله سنتطرق للصفحة 17 page 17 دائما ضمن الوحدة الأولى unité 1 le monde des amis. La lettre L, la lettre O, la lettre L et la lettre O. سنتعرف la lettre L, le son L et le son O. J'écoute et je repère. J'écoute et je repère. أستمع وأحدد. سنحدد موضع la lettre L et la lettre O. La lune, L. La lune. Une moto, O. Une moto. Frappe les syllabes, puis repère le son qui se répète. أقطع المقاطع، نقراها يعني قراءة مقطعية، puis repère أحدد le son qui se répète، ومن بعد نحددو le son ou bien la lettre اللي كتعاود. des lilas, des lilas. Des lunettes, des lunettes. Un lavabo, un lavabo. Un lit, un lit. Je répète, lilas, lunettes, lavabo, lit. Le son qui se répète, c'est le son L. L. Le son qui se répète, c'est le son L. L. Encadre les mots où tu vois la lettre L. أضع إطارا حين أرى la lettre L. Un sabot. Un sabot, je ne vois pas la lettre L dans ce mot. La lune. La lune. La lune. Des lunettes, des lunettes, نظارات. La lune هو القمر. des lunettes, نظارات. La lettre L. Une moto, une moto, دراجة. Une pile, une pile. بطارية. pile هي البطارية. Souligne la lettre L chaque fois que tu la vois. أسطر la lettre L, حرف L, le son L, حين أرى كلما أرى. Un bal, un bal. Un stylo, L. Des lunettes, L. Un lit, L. Un lilas. Solide, solide. Entoure la syllabe où tu vois la lettre L. أحيط المقطع الصوتي حين أرى la lettre L. ليلا, ليلا. عندي هنا اس لا lettre une lettre muette ما كتنطقش. لي لا. لي لا. لافابو لا. بالاد, بالاد لا. Rappe les syllabes puis repère le son qui se répète. كنقراو المقاطع الصوتية ثم نحدد المقطع الذي يكرر الذي يتكرر. bicyclette, bicyclette. domino, domino. هنا يمكن لي نقول فيلو.
vélo, un vélo. Plutôt un vélo, vélo. Vélo, domino, chocolat, orange. Vélo, domino, chocolat, orange. Le son qui se répète, c'est le son O. Le son O. Vélo, domino, chocolat, orange. Encadre le son O. Le son qui se répète, c'est O. Encadre les mots où tu vois la lettre O. أضع إطارا حين أرى la lettre O. Un lavabo, un bol, un ananas, un ananas. كايناش لا lettre O في هاد الكلمة. Une moto, دراجة, oui. Un robot, نعم. O se répète dans le mot une moto 2 fois. Moto, robot, aussi 2 fois. Un mot, كلمة, un mot. Souligne la lettre O chaque fois que tu la vois. أسطر la lettre O كلما أراها. Vélo, un vélo. Une robe, un sabot, une poche, un col. Un vélo, une robe, un sabot, une poche, un col. Entoure chaque syllabe où tu vois la lettre O. أحيط بدائرة المقطع الصوتي حين أرى lettre O. Vélo, lo, vélo. Lavabo, bo, lavabo. Robinet, ro. Domino, do, no, domino. Do, no. Vélo, lo. Lavabo, bo. Robinet, ro. Domino, do, no. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.